संसार माझा पायका शुभराय राजा बाबा गोरिया कुसुनो कथा खलायनि बागै फायते खानर सिंगाजा कुसुनो कथा खलायनि बागै फायते खानर सिंगाजा हायुं संसार माझा पायका शुभराय राजा बाबा गोरिया आं मेथाइ बांनाय नामानिखायनो 2004 ओमफ्राय दाबोखायनो 18 বছর लायदा ओमफ्राय अमनो बाबा गोरिया बिया गोनांबाय बिया खरै मालायमानि ताकबायगा वाइ खाला आं अमनिका ओमफ्राय अबनि महारानियो माइ फैसागो नाथाय बिया खरै दंफ्रो आफ्रो बिया गोनां थाङै मालायो दं परिखाय 2010 18 मालाय फैयो दाबावहाय 12 বছর পরে যাই ওরা মালায় ফিরে তাই ভালো দকাছা হল হল তো আচ্ছা স্যার বলে কাছে কিছু না কম তুই না তাবে আর বিক্রয় 3300 নো আছে ওই তুমি কষ্ট ছাড়বে মুক্ত মোখানি